मगरबी बंगाल की मिट्टी हमेशा से ही सेकुलरिज्म का गहवारा रही है। यहाँ के सरजमीन पर गंगा जमनी तहजीब देखने को मिलती है। यहाँ सभी मजहब के लोग एक दूसरे के त्यौहार मिलजुल कर मनाते हैं। आज ऐसा ही नज़ारा वार्ड 45 भारतीय स्पोर्टिंग क्लब के काली पूजा उद्घाटन में देखने को मिला। वार्ड 45 भारतीय स्पोर्टिंग क्लब के ज़ेर-ए-एहतमाम कोऑर्डिनेटर संतोष पाठक की क़यादत में 47वां श्री श्री काली पूजा का उद्घाटन राज्यसभा मेंबर प्रदीप भट्टाचार्य के हाथों हुआ। इस मौके पर सीनियर कांग्रेस लीडर अमिताभ चक्रवर्ती के अलावा क्लब के सदस्य, सेक्रेटरी और मेंबरान मौजूद रहे। संतोष पाठक ने मेहमानों का इस्तकबाल शॉल पहनाकर किया। और पिछले 5 सालों से इस्तेमाल में नहीं है। आप दे दीजिए। सभी से गुजारिश है, आप आराम से सभी को मिलेगा। आप भेज देना। আজকে আমার খুব ভালো লাগছে যে শ্যামা পূজার আয়োজন এখানে সন্তোষ এবং তার সহকর্মীরা করছে। এই অনুষ্ঠানে প্রতিবার আমি আসি। এখানকার অগণিত জনসাধারণ এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। আমি আপনাদের সকলকে আমার শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাই এবং মার কাছে প্রার্থনা করি অষ্টমা সদ্গমা তমসোমা জ্যোতির্গময়। আমাদের মনের ভেতরে যে অন্ধকার রয়েছে সেই অন্ধকারকে কাটিয়ে দিয়ে সেই অন্ধকারকে আমরা যেন কাটিয়ে দিতে পারি। আমাদের মনের ভেতরে যেন জ্ঞানের উজ্জ্বল আলো রয়েছে আমাদের উদ্ভাসিত করে। আমরা সমাজের বিভিন্ন জায়গায় নিপীড়িত হচ্ছি, অত্যাচারিত হচ্ছি, সমাজের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিচ্ছে, ধর্মীয় বিভেদ তৈরি করা হচ্ছে। মা তুমি তো সকলের মা, যে ধর্মেরই হোক না কেন, যে প্রদেশের মানুষের হোক না কেন, যে দেশের মানুষের হোক না কেন, তুমি তো বিশ্ব জননী। अरे हाथ बदला यार। তাই তোমার কাছে প্রার্থনা, তুমি আমাদের মানুষ করো, আমাদের ভিতরে মনুষ্যত্ব দাও। তাই আমরা চণ্ডীতে দেখেছি ময়ূর কুকুরকৃতে মহাশক্তি ধরেন নয়ে কৌমারিত প্রশংসানে নারায়ণী নমস্তুতে। ময়ূর এবং মুরগি, ময়ূর হচ্ছে আমাদের শ্রেষ্ঠ পাখি, আর মোরগকে আমরা শ্রেষ্ঠ পাখি বলি না, কিন্তু তিনি সর্বত্র বিরাজমান। তিনি পড়া এবং অপড়া সকলের আমাদের সকলের মনের মধ্যে চির শক্তিকে জাগ্রত করে আমাদের জীবনকে উন্নত করো, আমাদের মানুষ করো, মনুষ্যত্ব দাও, এই প্রার্থনা জানিয়ে তার মানুষের কাছে, ভারতবর্ষের মানুষের কাছে একটি বার্তা, সমস্ত মানুষ সমান। মানুষের ভিতরে যেন বিভেদ না তৈরি হয়। প্রত্যেকের মানুষের ভিতরে ঈশ্বর বিরাজমান। নানান ধর্মে নানান নামে তিনি বিরাজমান। আমরা সকলেই মানুষ, এতে আমাদের বড় কথা। ধর্মের বিভেদকে ভুলে গিয়ে মানুষ বড় হয়ে উঠুক, এইটাই আজকের দিনের সবচেয়ে বড় প্রার্থনা। नया वर्ष सबका माँ सबका मंगलमय करे। हम लोग सब मिलजुल के ऐसे कितना अच्छा लगता है जब हम सब मिलते हैं। और ये बहुत कम, इस शादी में गए तो कुछ लोग मिलते हैं, फिर कोई अनुष्ठान में हम लोग गए वहाँ कुछ लोग मिलते हैं, वैसे तो हम ये बराबर ही, क्योंकि हम क्या बोलना चाहेंगे, हम लोग प्रत्येक वर्ष जो है इसको बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं। और जब भी विसर्जन करते हैं उसके बाद दिन से इनका हम लोग याद करने लगते हैं कब काली पूजा है, फिर हम लोग कैसे यहाँ पे सबको बुलाएं, सबका अभिवादन करें, सबका सम्मान करें।
तो ये बहुत बड़ी बात है, ये वर्षों से होती आ रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग की भारतवर्ष में रहने वाले लोग काली पूजा भी मनाते हैं, ईद भी मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं, एक साथ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मिलकर मिलाते हैं। इसका ये परिणाम है कि देखिए आप हम सब लोग यहाँ पे देख रहे हो, आप हर जाति धर्म के लोग यहाँ पे हैं।